ପିଲାଟକି ପାଠ ପଢୁ ଓ ଆଇ ଇ ଉ ରୁ ହରିଆ ସାବେ ବହି ପାଠାମୁ ନା। ନଅଟା ଅଧେ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ବେଗି ବେଗି ଯାଇ କରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଶା ପିଲାଟକି ପାଠ ପଢୁ ଓ ଆଇ ଇ ଉ ରୁ ହରିଆ ସାବେ ବହି ପାଠାମୁ ନା। नौटा अधे होइगला स्कूल घंटी बाजिला बेगी बेगी जाई करू प्रार्थना। कोई देलिनी मोर कथा सुना के सरकार कला आछे उज्जवल योजना। एक दुई तीन पढ़ुबे ओ आई पढ़ुबे गुरुजी देसी सब सूचना। मैडम देसी सब सूचना।